নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু নারিস। আজকে আমি নিয়ে এসেছি কিছু কাঁথার কালেকশন, একদম পিওর তসরের ওপরে কিছু কাঁথার কালেকশন। হ্যাঁ, সবগুলো তসরই আছে। হ্যাঁ, তো চলুন শুরু করা যাক। এটা একটা তসরের, সি দিস ইজ ওয়ান আর তসর কালেকশন। বিউটিফুল, একদম ভীষণ সুন্দর একটা ওয়ার্লি মোটিভের ওপরে রয়েছে। পুরো শাড়িটাতে এরকম ওয়ার্লি মোটিভ করা রয়েছে। আর এটা হচ্ছে এটার পাল্লুটা, বিউটিফুল পাল্লু, বিউটিফুল পাল্লু। সি ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর পাল্লু একটা। পুরো শাড়িতে একদম, মানে আমি কর্নার টু কর্নার বলবো না, এটা কর্নার টু কর্নার নয়, একদম পুরো শাড়িটাতে সি ফুল এন্টায়ারলি দ্য শাড়ি only leaving this much after certain, I mean this कोमर पार्ट जो वेस्ट पार्ट के बाद इतना सा बस छोड़ा है। See this, entirely it is worked, such a beautiful साड़ी। पूरा एकदम, पूरा जो स्टोरी टेलर जो काथा बोलते हैं, दिस इज स्टोरी टेलर काथा। इसी ब्यूटीफुल, पूरा साड़ी में एकदम बहुत सुंदर से कैन सी ब्यूटीफुली द विलेज पिक्चर, विलेज का जो है पूरा एकदम ट्री एंड द यूजेबल थिंग्स, द आर्टिकल्स एंड ऑल द यूज इट, बहुत सुंदर से इसमें स्टिच करके दिया गया। एंड सी दिस हियर द वर्ली मोटिव, ब्यूटीफुल वर्ली मोटिव्स, ভীষণ সুন্দর। তা কাজটা এত নিখুঁত, এত ইন্ট্রিকেট কাজ, মানে এটা ভীষণই একটা ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন। আর এটা ব্লাউজ পিস, দেখুন এটা হচ্ছে এটা ব্লাউজ পিসটা, অপূর্ব সুন্দর কালেকশন। পুরো শাড়িটাতে এরকম কাজ করা, ভীষণ সুন্দর। আমি if you like the saree, you can take screenshot and share it with us at our WhatsApp number. What's that? 8971481598. The WhatsApp number. You can WhatsApp us, or the sarees are available even in our website, so you can book from our website as well. See this beautiful collection. Apurva Sundar. So moving for the next collection. এটা আরেকটা, এটা জরি তসরের ওপরে রয়েছে। দেখুন, একটা জরি তসরের একটা কাঁথা, another beautiful collection. See this beautiful one, ভীষণ সুন্দর। वाव, যদি কাঁথাটা না, सी এটা दिस इज द पल्लू, द जरी बॉर्डर, जरी में इसके ऊपर ऐसे काम किया है, इसके साथ ये पल्लू और ये जरी जरी बॉर्डर है इसका। लेकिन इसका जो काम है, यू सी द ब्यूटीफुल सैपग्रीन के ऊपर, एंड दिस इज ना, ये हाफ ऑफ साड़ी है। सो ये नीचे का पोर्शन में ये ऑनियन पिंक के साथ ब्यूटीफुली फ्लोरल मोटिव का ब्यूटीफुल साड़ी है। आई होप इट्स विजिबल, कैन सी दैट, भीषण सुंदर। सी द वर्क, एकदम नीट और इंट्रिकेट वर्क, एकदम नीट और इंट्रिकेट वर्क রয়েছে। অপূর্ব, অপূর্ব শাড়ি। আর এগুলো তো তসর, মানে কিছু বলার নেই। তসর তো অলওয়েজ একদম সবাই ভালোবাসে, পড়তে পছন্দ করে। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस इन जरी कलर था शर्ट के ऊपर, और ये दोनों साइड में जरी बॉर्डर है। ब्यूटीफुल साड़ी। ये पूरा जो, सी दिस इज द कुची पार्ट, जो प्लेट पार्ट में पूरा ऐसे दोनों साइड में ऐसे रहा है। ब्यूटीफुल वन। मूविंग फॉर द नेक्स्ट কালেকশন। এটা আরেকটা দেখুন, একটা ট্র্যাডিশনাল লুকের সাথে ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি, অপূর্ব কালেকশন। দেখুন, বিউটিফুল কালেকশন, বিউটিফুল কালেকশন। প্রত্যেকটা তসর একদম মানে অপূর্ব, কাজগুলো মানে কথা হবে না, এত সুন্দর কাজ, একদম ভরা নিখুঁত কাজের উপরে। এটা হচ্ছে পাল্লুটা, দেখুন তো কি সুন্দর এর পাল্লু, অপূর্ব কাজ, ভীষণ সুন্দর, বিউটিফুল শাড়ি। একদম পিওর গাছি বাই গাছি তসর,
একদম গাছি বাই গাছি তসরের ওপরে অসাধারণ কাজ, অসাধারণ। আর এটা হচ্ছে, এটা ব্লাউজ পিসটা দেখুন, ব্লাউজ পিসে কতটা কাজ দিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে এটা ব্লাউজ পিসটা, বিউটিফুল কালেকশন। মুভিং ফর দ্য নেক্সট কালেকশন। এটা একটা ডাই তসরের ওপরে আছে। ওয়াও, see the smart color combination. এটা হচ্ছে পাল্লুটা। ওয়াও, just see this pallu, it's beautiful pallu, and see the sari color, the तसर को इसमें डाई किया है, और see the intricate work, ভীষণ সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন, एकदम स्मार्ट। इवन ऑफिस वेयर पार्टी, मतलब ये पूजा के लिए तो डेफिनेटली इवन यू कैन वेयर दिस फॉर योर ऑफिस पर्पस ऑल्सो। ভীষণ স্মার্ট একটা কালার কম্বিনেশন, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা। আর এটা হচ্ছে এটা ব্লাউজ পিসটা আছে, এটা এই কাজটা दिया इसका ब्लाउज पीस, ब्यूटीफुल वन। मूविंग फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। वाओ, सी, শুধু কাজগুলো একবার দেখবেন, অপূর্ব কাজ, অপূর্ব কাজ, একদম গাছি বাই গাছি তসরের উপরে এগুলো, একদম গাছি বাই গাছি তসরে অপূর্ব কাজ দিয়েছে দেখুন। वाओ, पूरा শাড়িতে যেমন इसका जो पल्लू है एकदम घना काम है। सी द पल्लू, दिस इज नॉट द बिग मोटिव्स। जो बड़ा बड़ा मोटिव होता है ना, उसमें काम थोड़ा इजियर होता है देन दिस काइंड ऑफ वर्क। इसमें बहुत ही एकदम माइन्यूटली इसमें काम करते हैं, असंभव सुंदर। सी द वर्क, ब्यूटीफुल साड़ी, एकदम प्योर गाछी बाई गाछी तसर के ऊपर पूरा साड़ी में एकदम ऐसे काम है। ओनली दे हैव लेफ्ट दिस मच ऑप्शन। सो ये प्लीट्स का जो पार्ट है ना, जो अंदर टक करने के लिए, इसके लिए, और बाकी का आप देखो पूरा साड़ी ऐसे आएगा। ब्यूटीफुल साड़ी। If you like the sari, you can take screenshot and share it with us at 8971481598, or what's you can book from our website also. The sarees are available even in our website. So our website is narisfashion.myshopify.com. So you can book from there also. See this beautiful collection. Okay. Dye soft তসরের উপরে আছে, पूरा गयना मोटिव है, ज्वेलरी मोटिव के ऊपर। These are restocked, जो ऑन रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर से ये मोटिव चाहिए था। ये जो स्प्रे डाई गांड डाई कहता है, ब्यूटीफुल पल्लू एंड सी द साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी। और ये पूरा ज्वेलरी पैटर्न में है, यू कैन सी द वर्क। ओके, सो ये पूरा ज्वेलरी पैटर्न में ब्यूटीफुल काथा साड़ी, पूरा डाई किया है, ये पूरा सॉफ्ट तसर को डाई किया है, और इसके ऊपर ऐसे ब्यूटीफुल काम है। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये ना सी ग्रीन कलर है। सी ग्रीन कलर जनरली मैं देखती हूँ कि कैमरा में ये ना थोड़ा ब्लूइश आता है, बट दिस इज सी ग्रीन कलर, सैप ग्रीन और सी ग्रीन, इट्स ब्यूटीफुल। मूविंग फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। See the beautiful dye tasar Gujarati work के ऊपर, beautiful one। See, this is the pallu, full Gujarati work, and ये पूरा ऐसे डाई किया है। ब्यूटीफुल साड़ी, बहुत सुंदर। See, it's a beautiful साड़ी। If you like the sari, please take a screenshot and थोड़ा जल्दी जल्दी बुक कीजिएगा, so we can deliver it to you on time। Moving for the next one, see this beautiful work, पूरा देखिए एकदम ये जो पिकॉक मोटिव है बहुत ही सुंदर है। ये তো সুন্দর কাজটা ফুটিয়েছে, একদম পিওর
যে তসরের যে কালারটা তার উপরে ভীষণ সুন্দরভাবে দেখুন, অপূর্ব কাজটা, বিউটিফুল ওয়ার্ক, বিউটিফুল ওয়ার্ক, see this beautiful work, অসম্ভব সুন্দর। কেমন লাগছে এই কাঁথা কালেকশন প্লিজ একটু জানাবেন। একদম এগুলো সব পিওরের ওপরে, একদম গাছি তসরের উপরে সবগুলো দেখাচ্ছি। সো কেমন লাগছে একটু আমাদের জানাবেন অবশ্যই। তসরের ওপরে কালেকশন, বার্ড মোটিভ, বলি পাখি মোটিভ, বার্ড মোটিভ একদম ট্রেডিশনাল ওয়ে, কিন্তু একদম পুরো ঘন কাজ। মানে একটা শাড়ি পরলে পুজোর প্যান্ডেলে গিয়ে বসলে বা দাঁড়ালে, সি বিউটিফুল কালেকশন। दिस इज द पल्लू, एकदम पूरा घनो इंट्रिकेट बर्ड मोटिव में है, कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन में है। सो दिस ब्यूटीफुल साड़ी, इस साड़ी में ब्लाउज पीसेस है, ब्यूटीफुल वन। আর এটা দেখুন, এর ব্লাউজ পিসটা ভীষণ সুন্দর, পুরো ব্লাউজ পিসটাতে না এরকম পাখি মোটিভ রয়েছে, তার সাথে এসে বর্ডার पूरा ऐसे। ये सारे हाथ का से वेस्ट बंगाल का हमारा कथा जो एकदम ट्रेडिशनल, ये सारे हाथ में ये सब किया जाता है। ब्यूटीफुल इंट्रिकेट हैंड वर्क कथा स्टिच साड़ी ऑन तसर। मूविंग फॉर द नेक्स्ट कलेक्शन, কি অপূর্ব কাজটা দেখুন, ভীষণ সুন্দর, একদম অপূর্ব কাজ। See, and the dye color, no, again this color is a sea green color, okay, but in camera generally it comes in bluish color, so it is not the bluish, it's a sea green color। ভীষণ সুন্দর কালারটা, এত সুন্দর এখানে লাগছে না, অপূর্ব লাগছে দেখুন। আর তার কাজটা দেখুন, একদম পুরো কাজ এত সুন্দর, বিউটিফুল কাজ, ভীষণ সুন্দর। একটা রাধাকৃষ্ণ মোটিভের সাথে রয়েছে, রাধাকৃষ্ণ মোটিভের সাথে রয়েছে, ভীষণ সুন্দর কাজ। আর এর যে কালারটা না অপূর্ব লাগছে চোখে, মানে এখানে সামনে আপনি যখন হাতে পাবেন তখন মানে দেখবেন এত সুন্দর এই কালারটা মানে ফুটেছে। বিউটিফুল শাড়ি। আর এটা হচ্ছে ये है इसका ब्लाउज पीस, beautiful saree। If you like our saree, please take a screenshot and share it with us, or you can directly book from our website, narisfashion.myshopify.com। Moving for the next collection, wow, অপূর্ব শাড়িটা দেখুন, কাজটা শুধু দেখুন, ভীষণ সুন্দর অপূর্ব একটা কাজ রয়েছে, একদম একটা এত সুন্দর একটা এলিগেন্ট কাজ। তো মানে যে কোনো অনুষ্ঠানে, যে কোনো অকেশন, এনি ফাংশন ইউ ক্যান ওয়্যার ইট, डेफिनेटली पूजा, इवन इन ऑफिस, इस ऑफिस गोअर के लिए एकदम परफेक्ट है। सी द एलिगेंट साड़ी, और स्कूल, इफ यू आर टीचर, you go to office, you go to bank, so ऑफिस वेयर के लिए, इवन डॉक्टर्स, सी অপূর্ব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর কাজটা, একদম তসর কালারটা এত সুন্দর লাগছে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, বিউটিফুল শাড়ি। মুভিং ফর দ্য নেক্সট কালেকশন, আজকে একদম মন ভরিয়ে দেবো কাঁথার কালেকশন দেখিয়ে, আশা করি সবার ভালো লাগছে। হোপ ইউ লাইক দিস কাঁথা এপিসোড, তাসার কাঁথা এপিসোড। সি দিস বিউটিফুল কালার অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ক, দিস ইজ গোলাপ কাঁথা হচ্ছে, এটা একটা সফট তসরের উপরে, সি দ্য ওয়ার্ক and the color combinations, ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশনের সাথে। এটা হচ্ছে পাল্লু, see the beautiful color, একদম perfect for office or any office party and all, you can attend this।
You can wear it in any other profession, official purpose. You can use it. It's a beautiful saree, and this is the BP of the saree. কেমন লাগছে একটু জানাবেন। মুভিং ফর দ্য নেক্সট অপশন, দেখুন রাধা কৃষ্ণ মোটিভের সাথে রাধা কৃষ্ণ আর গোপিস, রাধা কৃষ্ণ and their gopis, and see the motif is, see, it's a theme katha, it is a jari tasar. So see this theme katha is beautiful one. तो जरी तशरीर ऊपर डाई करा আছে, डाई करने के बाद इसको आड़ी कथा किया है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कथा है, ये थोड़ा का फ्यूशन यू कैन से फ्यूशन कथा। सी पूरा जो जमुना का जो रिवर बैंक होता है ना, उसके जो साइड का जो है वो विलेज का मोटिव है, रिवर साइड का ये है इसका। सी दिस ब्यूटीफुल कलर and beautiful options, this designs, and this it's a beautiful one, you can see. ভীষণ সুন্দর, I hope it's visible, and this is the blouse piece of the saree. Moving for the next option. Wow, see the work, অপূর্ব কাজটা ভীষণ সুন্দর, একদম পিওর গাছি তসরের উপরে। see the work, wow, অপূর্ব কাজটা, এত নিখুঁত, এত সুন্দর করেছে, অসম্ভব ভালো। see, একদম পিওর গাছি বাই গাছি তসর, বিউটিফুল শাড়ি, বিউটিফুল শাড়ি। কেমন লাগছে আমাদের এই কালেকশন গুলো একটু জানাবেন প্লিজ। আর এটা হচ্ছে এই ব্লাউজ পিসটা, একদম পিওর গাছি তসরের উপর রয়েছে, এটা কাজটা ভীষণ সুন্দর। মুভিং ফর দ্য নেক্সট ওয়ান, অপূর্ব লাগছে, ওয়াও, সি দ্য কালার কম্বিনেশন এন্ড দ্য ওয়ার্ক, সি দ্য বিউটি, ওয়াও, একদম পিওর গাছি বাই গাছি তসরের উপরে। see the work, beautiful color combination and the work, একদম माइंड ब्लोइंग वर्क। मैं काजल क्वालिटीটা শুধু একটু দেখবেন, इसका जो क्वालिटी है ना हैंड वर्क का, ये पूरा हाथ में इतना सुंदर ब्यूटीफुली डन। सी द अपर बॉर्डर एंड द लोअर बॉर्डर स्कर्ट बॉर्डर में है, इसका इतना डिसेंट एक लुक दिया है। ऑल सी ब्यूटीफुल वन, ভীষণ সুন্দর কাজ। see the work, wow, if you like the saree please take screenshot, অসম্ভব সুন্দর কাজ। and this is the blouse piece, the saree, আচ্ছা এখানে একটা কালেকশন আছে সেটা একটু দেখাবো। এটা একটা ব্ল্যাকের উপরে রয়েছে, দেখুন, ওয়াও, স্প্রে ডাই করে সফট তসরের ওপরে স্প্রে ডাই করে একটা ভীষণ সুন্দর একটা কাজ, দেখুন, অপূর্ব অপূর্ব কাজ, একদম নিখুঁত, এত সুন্দর কাজটা দেখুন, काजटा शुद्ध देखो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है इसका काम। ये सॉफ्ट तसर है, सी सी द ब्यूटी ऑफ द साड़ी, অপূর্ব কাজ, অপূর্ব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, বিউটিফুল। দিস পাল্লু
एंड इसका जो ब्लाउज पीस है, सी द ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस इन कॉन्ट्रास्ट विद द ब्लैक। कैसा लगा हमारी ये कलेक्शन? प्लीज बताइए, थोड़ा हमें बोलिएगा प्लीज, कैसा लग रहा है, प्लीज लेट अस नो। सो आज का ये था हमारे काथा का कलेक्शन। अभी मैं थोड़ा स्टोल दिखा देती हूँ तसर का। दीज आर द स्टोल तसर में। ओके, सी इफ यू लाइक you can just this is these are the hand katha stitch work and tasar के ऊपर स्टोल है, बजट फ्रेंडली प्राइस स्टोल। see this beautiful one, you can just do it like this no with your any chudars and kurta के साथ बहुत सुंदर लगेगा ऐसे। even in sari also sometimes we put it no on neck is पे around the neck, so you can just see this is one option, ভীষণ সুন্দর। is another option I see, খুব সুন্দর এটা স্টোল গুলো। আরেকটা see the another option stole। तो कैसा लगा आज का हमारा ये कलेक्शन, प्लीज थोड़ा बताइए। एंड यू कैन बुक दिस साड़ीज फ्रॉम आवर वेबसाइट, डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेबसाइट, दैट इज narisfashion.myshopify.com, or you can take screenshot and share it with us in our WhatsApp number, this 8971481598। Thank you so much।